So adi na live sa usa ka Pilipina nga naharuhay ko nang kinabuhi kay tungod kay naay apam. Oh, sana all. Salamat naman, at least di man haruhay, di ba? Oh, dapat proud kayo mo nga mga Pilipino kay naay mga naharuhay ninyo mga kababayan, charis. Pero abi ninyo guys, na manaman mo i-afam or wala, og kanang najus pala dinyo nga madato mo, no? Samot o madiskarte mo, aw maayo hinuuna. Dili lang na nakasalalay sa afam, nakasalalay po na sa imong kaugalingong palad. Di po na mutuo lagi palad ning uban, di ba? So mao na, sa gikaingon ni Angeli nga bisan pag nakay afam or wala, ug tapulan kuno ka, o di ka kabalo mo diskarte sa kinabuhi, bro, ka pa din. Tinuod jud nga. Sulain pa yato guys, sayo kayo may ni adto dito sa Tagbilaran kay aron mag grocery kay tungod aning naay mga bagyo nga moabutay ko, no. So kani pangandam na ning amua kay no, kay wata kabalo kung sa dagan sa panahon, at least andam ta sa kanunay. So mo na sayo kay may ni ani diri namin namahaw kay of course para daw kuno inig humag pangaon dito dayon sa groceryhan kay gusto man gud na siya nga inigabot niya dito na siya kaparkingan unya dili pa kay tantong daghang tawo. Unya kana bitong straight na jud mi nga kanang di pa jud mi masabod kay tungod kay magwat-huwat mo ni akong bana on time jud ni siya maggrocery kinasayuhan. So mao na ta humanis ni uli na dayon mi, and then mao na to pag uli na mo is napa siya gipamalit, you know, dog food, cat food, unsa pa tong mga importanteng pamaliton, mga tambal, no. Sus ingana jud dapat kanang may wata kabalubag kanang usay mahitabo, pero at least andam ta sa kanunay. Mao na to guys, dili na ta maglangan og salamat sa inyong pagsubaybay kanako.